نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ جہاں بھی ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں تو سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ آپ چاہتے یہ ہے کہ یہ بالکل رابر تھے۔ ہمیں تب کربلا کی جیت کا احساس ہوتا ہے۔ کب احساس ہوتا سماعت فرمائیں۔ ہمیں تب کربلا کی جیت کا احساس ہوتا ہے، نظر کے سامنے جب پرچم عباس ہوتا ہے۔ ایک اس میں قافیہ یوز کیا ہے خاص کا، سماعت فرمائیں۔ تمنا چھوڑ دے ہر دشمن شہ خلد جانے کی، تمنا چھوڑ دے ہر دشمن شہ خلد جانے کی، وہی جاتا ہے جنت میں جو شہ کا خاص ہوتا ہے۔ ایک سال بعد بہت محمد والے ابھی ہے ایک مطلع اور 3-4 شعر بات فرما لیں۔ ایک پاتا کیا بھلا کوئی حیدر کے سامنے، ایک ہلال صاحب، ایک پاتا کیا بھلا کوئی حیدر کے سامنے، جب ٹک سکے نہ بوزر و قمبر کے سامنے، جب ٹک سکے۔ سماعت فرمائیں شعر بطور خاص شمع نکل۔ آئی پلٹ کے پھر نہیں میدان جنگ میں، شرمندہ اس قدر ہوئی دیور کے سامنے، شرمندہ اس قدر ہوئی دیور کے سامنے، حیدر کی ایر غیروں سے کیسی برابری، حیدر کی ایر غیروں سے کیسی برابری، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے، قطرے کی کیا بساط۔ یہ شعر بھی بطور خاص، اس کے بعد مقطع کی طرف بڑھ لیں۔ مرحب کی ماں یہ کہتی تھی مرحب سے بار بار، نایاب صاحب، مرحب کی ماں یہ کہتی تھی مرحب سے بار بار، جانا نہ بھول کر کبھی حیدر کے ساتھ۔ آپ کی سماعتوں کو سلام۔ جانا نہ بھول کر کبھی حیدر کے سامنے، مولا یہ بھی نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائے۔ ہر ایک کا راز کھل گیا خیبر کی جنگ میں، جو مرد بن رہے تھے پیمبر کے سامنے، جو مرد
बन रहे थे पैगंबर के सामने। आखिरी शेर और भी मक्ता आपकी पेशे खिदमत है। ए शिमरी भेज मरहबा अंतर से पहलवा, ए शिमरी भेज मरहबा अंतर से पहलवा, ये हुर्मुला खिलौना है असगर के सामने, ये हुर्मुला। वक्त पेशे खिदमत है। वालिद जनाब असद नसीर आबादी साहब का है। साहिल पे जैसे शेरी खड़ा हो कोई असदी, अब्बास इस तरह से है लश्कर के सामने, अब्बास इस ये थे जनाब असर नसीर आबादी साहब, बिल्कुल लबो लहजा वही जो उनके वालिद साहब का है, और मालूम दे रहा था कि हाँ बड़े होकर वैसे ही होंगे जैसे कि खादिम शब्बीर साहब, कासिम शब्बीर साहब नसीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले। अब मैं इस क़दर के साथ मैं दावत सुकून दे रहा हूँ जनाब असद नसीर आबादी साहब को कि हैं दुश्मन नबी के परेशान से, हैं दुश्मन नबी के परेशान से, सदा आ रही है ये ईरान से, सदा आ रही है ये ईरान से, अरब के अमीरों में है जान है, खुमैनी का रिश्ता है इमरान से, खुमैनी का रिश्ता है। मौलाना रहमत साहब अगर हो, खुमैनी का रिश्ता है इमरान से। जनाब असद नसीर आबादी साहब बावादुल नारे सलावत के साथ इस्तकबाल करें। मुझे लगता है कि अभी आधे लोगों ने चाय पी है या वो काफी के इंतजार में, आवाज बहुत ही कम सलावत की पीछे से आ रही है। तनवीर साहब, तन्नू साहब से गुजारिश है कि वो रौनक महफिल हमेशा रहे हैं, वो जल्द तशरीफ ले आवे। एक नारे सलवार। क्या खूब नज़ारा है, क्या खूब जश्न है, और क्यों न हो कुल्ले ईमान के वालिद जनाब हज़रत अबू तालिब का जश्न है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ दिल्ली से, पटना से, मुजफ्फरपुर से, लखनऊ से, रायबरेली से, इलाहाबाद से, और बड़ी खुशनसीबी है हम लोगों की कि जुल्फ़कार अली छम्मन साहब हम लोगों के दरमियान हैं, और असजे रज़ा ज़ैदी साहब, इनकी मकबूल शख्सियत कौन नहीं जानता। कमाल भाई हमारे, सलीम साहब, माशाल्लाह से सभी। कि वफा की आती है खुशबू। कमाल भाई खास तौर से नासिर जी वफा की आती है खुशबू, गरीब खाने में। तन्नू भाई का जहां जहां हजरात है, मौला सलामत रखे। वफा की आती है खुशबू, गरीब खाने में। ये मोजिज़ा हुआ परचम तेरा सजाने में। ये मोजिज़ा, अभी कल ही अलम उठा है, परचम उठा है। ये मोजिज़ा हुआ
परचम चमन भाई तेरा सजाने में असद भाई खास तौर से कि ये फायदा हुस्न मतलब खास तौर से हिलाल भाई देखेगा कि ये फायदा हुआ फर्चे आजा बिछाने में बुतूल आई थी मेरे गरीब खान अदब 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 बुतूल आई थी मेरे गरीब खाने में। खुदा सलामत रखे उन हाथों को जो परचम अब्बास को उठाते हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, शेर किसी कि उन्हीं खास तौर से तन्नू भाई कि उन्हीं के हाथों में ताकत है, दिल में हिम्मत है, उन्हीं के हाथों में ताकत है, दिल में हिम्मत है। जो लोग आगे हैं परचम तेरा उठाने, जो लोग आगे हैं परचम तेरा उठाने में। ये शेर भी खास तौर से कि ये कह रहा है जमाने से आज भी फितुरुस अजय भाई खास है। ये कह रहा है जमाने से आज भी फितुरुस यहाँ बुलंदियाँ मिलती है सर झुकाने, यहाँ बुलंदियाँ मिलती है सर नया भाई सर झुकाने में। और ये शेर भी मौला अली के चाहने वाले बैठे सलीम भाई देखिएगा कि ये कह रही है जमाने से जंग खैबर की, चमन भाई ये कह रही है जमाने से जंग खैबर की, अली सा कोई नहीं है किसी घराने, अली सा कोई नहीं है किसी घराने में। और जो हालात चल रहे हैं उस पे मैंने एक शेर कहा है और बहुत सोच समझ के कहा। अब किसान के या ईरान के या नहीं अपने खाली सियासी ना हो, नहीं सियासी अली सा कोई नहीं है
किसी घराने में, और जमाना जिनको समझता है ज़ाहिदो मुफ्ती। मिस्र सानी बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, खास तौर से देखिएगा कि जमाना जिनको समझता है ज़ाहिदो मुफ्ती, वही है आगे लगाने में और बुझाने में, वही है आगे लगाने में, बुझाने में भी आगे है, वही है आगे लगाने में और बुझाने में। अहले इल्म बैठे हुए हैं, मैं शेर पेश करूं। नायाब भाई खास तौर से देखिएगा कि जिसे समझ ना सकी, जिसे समझ ना सकी फौज शाम आज तलक। ऐसे भाई खास तौर से ये शेर कह करके मैं बड़ा मुतमईन हूं, हम भी इंशाल्लाह मुतमईन हैं। जिसे समझ ना सकी फौज शाम आज तलक, वो राज था अली असगर के मुस्कुरा। वो राज का राज रह गया। जिसे समझ ना सकी फौज, ये बच्चा क्यों मुस्कुरा रहा है? जिसे समझ ना सकी फौज शाम आज तलक, वो राज था अली असगर के मुस्कुराने में। बस ये एक शेर मक्ता, वो राज था अली असगर के मुस्कुराने में। मैं शेर छोड़ रहा हूं, मक्ता पेश किए दे रहा हूं कि ये मैं नहीं मेरा अल्लाह कह रहा है असद, ये मैं नहीं, कमान, ये मैं नहीं मेरा अल्लाह कह रहा है असद, हुसैन जैसा कोई भी नहीं ज़माने, हुसैन जैसा कोई भी नहीं ज़माने। से मैं साइंटिफिक पोएट जिद्दत के साथ शायरी करने वाले जनाब नायाब अलवी साहब। हजरत तायीद करने में बुख न कीजिएगा। कभी भी झील की सूरत, कभी भी झील की सूरत ठहर न पाएंगे। हिलाल भाई
कभी भी झील की सूरत ठहरना, अगर आपकी बात हो तो आ जाता हूँ, कभी भी झील की सूरत ठहर न पाएंगे, हम अपने आप में दरिया है दूर जाएंगे, हम अपने आप में दरिया है दूर जा। अरे आपकी बात मैंने कही, बोला भाई कभी भी झील की सूरत ठहर न पाएंगे, समन भाई, हम अपने आप में दरिया है दूर जाएंगे, जबल हो दश्त हो जंगल हो बोले ये नासिर, जबल हो दश्त हो जंगल हो बोले ये नासिर, करेंगे मजलिस व महफिल अलम उठाएंगे। क्या सुना आपने? मैं आपकी तारीफ चाहता हूँ मौलाना भाई। कभी भी भाई 15 मिनट बता दीजिएगा, हम लोग तो कभी भी झील, जल्दी पढ़ता हूँ, कभी भी झील की सूरत ठहर न पाएंगे, हम अपने आप में दरिया है दूर जाएंगे, जबल हो दश्त हो जंगल हो बोले ये नासिर, करेंगे महफिलो मजलिस अलम उठाएंगे, वो बेड़ा घाट हो या के सरिस्का की जमीन, बेड़ा घाट आप सभी गवा रहे हैं। वो दोस्तों कमाल ये है कि तौफीक मिले तो ऐसे तौफीक मिले। ये सरजमीन भी जहाँ जहाँ भी हमने परचम अब्बास उठाया है, इससे पहले कभी उठाया ना गया होगा, और ये नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले कल में कोई मदखान ना उठाएगा, लेकिन ये तारीख बना रहे हैं। और ये सरजमीन रोज़े महशर अल्लाह की बारगाह में हम सबका जरूर शुक्रिया अदा करेगी। एक दुरूद इरशाद फरमा देंगे। करेंगे महफिलो मजलिस अलम उठाएंगे, वो बेड़ा घाट हो या के सरिस्का की जमीन, क्या के पूना में दूना सवाब पाएंगे, क्या के पुणे में दूना सवाब पाएंगे, क्या के पुणे में दूना सवाब पाएंगे, क्या के पुणे में दूना सवाब पाएंगे, मिले जो कोहे गिरा को ज़बान शबनम को, मिले जो कोहे गिरा को ज़बान शबनम को, सनाए हजरत इमरान ये सुनाएंगे। मैंने शायरी पेश की भाई, बुला ये पेश, मिले जो कोहे गिरा को ज़बान शबनम को, मिले जो कोहे गिरा को ज़बान शबनम को, सनाए हजरत इमरान ये सुनाएंगे। मिले जो कोहे गिरा को, ये जो खामोश आपको दिखाई दे रहा है, एक एक जर्रा सब सुबून कुद्दुसन में मिले जो कोहे गिरा को ज़बान शबनम को, सनाए हजरत इमरान ये सुनाएंगे। इमाम वक्त को, अब हमारे अशरफ भाई की ये फरमाइश है, इसे जल्दी से पढ़ देता हूँ।
हमारा वक्त तमाम हो चुका है। वक्त है पेश 7 करता हुए 7 मिनट 4 मिनट हाँ 4 हुए भी फिर 4 मिनट बाकी है। अच्छा 4 यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो घड़ी के सुइयां पकड़ के लटक जाएंगे। इमाम वक्त को बहुत अच्छा सुना रहे हम किस तरह बुलाएं, भाई कहते भी हैं खाली सुनाते थोड़ी। एक जरूर इरशाद हुआ दिया राम साहब, ये तो इन्होंने मुझ पर शायराना हमला कर दिया है। इमाम वक्त को जाकिरों की हम पुरानी आदत है। जी और कल इनको बड़ा मलाल था कि हम लोगों को कल नसरी नज़्म सुना रहे थे। एक इनके लिए और यहाँ पे जितने भी हजरात हैं, ख़ासतौर से हमारे डॉक्टर लाल साहब तबीयत कुछ शलील है, इनकी सेहतियाबी के लिए और दुरुस्ती के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए और इससे जुड़े हुए जितने भी मरहूमीन हैं, हम इस जश्न का सवाब पहुँचाना चाहते हैं। ये नज़्म जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। इमाम वक्त को हम किस तरह बुलाएंगे, है फिक्र सामने किस तरह उनके जाएंगे, है फिक्र सामने किस तरह उनके जाएंगे। हमारे चेहरे पे जो मुख्तलिफ से हैं चेहरे, हमारे चेहरे पे फ्राड के 420 के मक्कारी के, हमारे चेहरे पे जो मुख्तलिफ से हैं चेहरे, फिर ऐसे में उन्हें किस तरह मुंह दिखाएंगे, फिर ऐसे में उन्हें किस तरह मुंह दिखाएंगे। अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा, अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा, है दिल में भाई से नफरत ये क्या बताएंगे। मैं ताई चाहता हूँ आपके, मैं दाद नहीं चाहता जो भाई, मैं ताई चाहता हूँ। अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा, है दिल में भाई से नफरत ये क्या बताएंगे। है दिल में कहा इमाम ने पढ़ता है क्या कसीदा भी, कहा इमाम ने पढ़ता है क्या कसीदा भी, हराम धुन में क्या अशार हम सुनाएंगे, हराम धुन में क्या अशार हम सुनाएंगे। मेरे सलाम मुहर्रम आ रहा है, मेरे सलाम मेरी अंजुमन, मोहसिन भाई मेरे सलाम मेरी अंजुमन और फर्श अज़ा, मेरे सलाम हमारा खानदानी इमाम बड़ा है, मेरे सलाम मेरी अंजुमन और फर्श अज़ा, क्या ऐसे फर्श पर मेरे इमाम आएंगे। भाई बोला था हमारे इरफान भाई कहाँ बोला हमारे, मेरे सलाम मेरे अंजुमन, गांधी साहब खाली गौर से न देखिए, मेरे सलाम मेरी अंजुमन और फर्श, मेरे अशार कुछ लोगों पे चिपक भी जाते हैं तो उसकी मुखालफत भी करते हैं, तो भाई इसकी मुखालफत भी चल रही है नासिक भाई, मुझ पर अशार भी पढ़े जा रहे हैं। मेरे सलाम मेरे अंजुमन और फर्श अज़ाब, कैसे फर्श पर मेरे इमाम आएंगे। ख्याल लेके जो सलीम भाई, ख्याल लेके जो यूट्यूब से पढ़े महफिल, ख्याल लेके जो यूट्यूब से पढ़े मजलिस, वो बेवकूफ हमें कब तलक बनाए, वो बेवकूफ हमें कब तलक बनाएंगे। बोला तो भाई असल आदमी तो पढ़ते पढ़ते आँख फोड़े जा रहा है, ये इधर से उधर से। ख्याल लेके जो यूट्यूब से पढ़े महफिल, ख्याल लेके जो यूट्यूब से पढ़े मजलिस, वो बेवकूफ हमें कब तलक बनाएंगे। जमील हो के अनीसो दबीर जोशो नसीम, हर महफिल में एक आदमी हिंदी में मुसद्दस लेके खड़ा हो जाता है और बार बार कहता है तवज्जो से फरमाइए, जमील हो के अनीसो दबीर जोशो नसीम। व जमील मजहरी की सरजमीन के लोगों
जमील हो के अनीसो अमरोहे से भी तशरीफ जोशो नसीब, जमील हो के अनीसो दबीर जोशो नसीम, ये अपने मक्ते से कब तक उन्हें सुनाएंगे, ये अपने मक्ते से कब तक उन्हें सुना। अरे मुलादा ये ताई चाहता हूँ, वे अपने मक्ते से कब तक उन्हें सुनाएंगे। मुला हुमायूं वो लाख देखें कि सूरज पलट गया पल में, वो लाख देखें कि महताब हो गया टुकड़े, वो जिनके हाथ में पत्थर ने पढ़ लिया कलमा, मुनाफिकीन कभी हक पे आना पाएंगे, मुनाफिकीन कभी हक पे आना पाएंगे। बताओ क्या कभी देबल ने मांगा मौला से तबर्रुकात, कभी वज़न का नहीं मोहताज, दरे हुसैन से जो भीख हमको मिलती है, गलत है इसकी जो कीमत अगर लगाएंगे, गलत है मेरे भाई, गलत है इसकी जो कीमत, हाँ गलत है इसकी जो कीमत अगर लगाएंगे। लिखो से में महफिल पढ़ेंगे इतने में, अरे लिखो से में भाई, लिखो से में मजलिस पढ़ेंगे इतने में, ये शायरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करें, ये जाकिरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करें। क्यों? इमाम वक्त लिए जुल्फ़कार आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लिखो से में मजलिस पढ़ेंगे इतने में, लिखोरी से में महफिल पढ़ेंगे इतने में, ये शायरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करें, ये जाकिरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करें। क्यों? इमाम वक्त लिए जुल्फ़कार आएंगे। आखिरी शेर और ज़मा तमाम। शैतान ने बड़ा काम यूं किया कि उन्होंने शैतान को भी बेवकूफ़ बना दिया, रिश्वत से खूब दौलत कमाया और उसके बाद से लहीम शहीम मकान तैयार करवाया। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, यानी शैतान को भी ठीक कर दिया। एक दरूद इरशाद हुआ था। आखिरी शेर ज़मा तमाम। मकान गस्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के, मकान गस्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के, मकान गस्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के। वो आ गए तो उन्हें किस जगह बिठाएंगे, मकान गस्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के। वो आ गए तो उन्हें किस जगह बिठाएंगे। शुक्रिया नवाज। और जो आप देख रहे हैं कि कैसा माहौल है, अगर इसमें हिलाल अपने चार चांद न लगाए तो महफिल जो है वो अधूरी रह जाएगी। लिहाजा मैं जनाब हिलाल नकवी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ। महताब इमामत से जो बेजार बहुत है, ख़ास तौर से तीसरा और चौथा मिसाल कि महताब इमामत से जो बेजार बहुत है, उस शख्स की हर शाम गुनहगार बहुत है, कि उस शख्स की हर शाम गुनहगार बहुत है। तीसरा और चौथा मिसरा समात फरमाएं कि इस मुल्क के ऊपर भी हुसैन इब्ने अली का, सुने कि इस मुल्क के ऊपर भी हुसैन इब्ने अली का हिंदी में कहा जाए तो उपकार बहुत है।
کہ اس ملک کے اوپر بھی حسین ابن علی، کیا کہنے ہیں بھائی، بہت کہ اس ملک کے اوپر بھی حسین ابن علی محتاب امامت سے جو بیزار بہت ہے، اس شخص کی ہر شام گنہگار ہو، اور اس ملک کے اوپر بھی حسین ابن علی کا ہندی میں کہا جائے تو اپکار بہت ہے، کہ ہندی میں کہا جائے تو اپکار بہت ہے، ہندی میں کہا جائے تو اپکار بہت ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات، اور ایک سلوات کی گزارش ہے۔ مدح مولائے کائنات لالا یہ والا شعر پھر پڑھ دیجیے ایک بار ہندی میں کہا جائے تو، کہ اس ملک کے اوپر بھی حسین ابن علی کا ہندی میں کہا جائے تو اپکار بہت ہے، ہندی میں سماعت فرمائیں۔ دیکھیں ہم لوگ دہشت گردی یعنی ٹیررزم کے تصور سے بہت دور ہیں۔ شعر پیش کروں گا اس کلام میں، سماعت فرمائیں، جو ہم لوگوں کی ایک الگ پہچان قائم کرتا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ لبوں پر ہم علی کے نام کو لے کر نکلتے ہیں۔ سماعت فرمائیں لبوں پر ہم علی کا نام، کہ لبوں پر ہم علی کے نام کو لے کر نکلتے ہیں، نتیجے اس عمل کے مستقل بہتر نکلتے ہیں، کہ نتیجے اس عمل کے مستقل بہتر نکلتے ہیں۔ آپ یہاں سے شعر سماعت فرمائیں، یہ سچائی ہے انجم بھائی، خاص طور سے سچائی ہے ناصر بھائی، کہ کہاں آسان ہے مدح علی ہم جیسے ذہنوں کو، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کہاں آسان ہے مدح علی ہم جیسے ذہنوں کو، بہت مشکل سے کچھ الفاظ کاغذ پر نکلتے ہیں، کہ بہت مشکل سے کاغذ پر نکلتے ہیں، کیا کہنے، بہت مشکل سے کچھ الفاظ کاغذ پر نکلتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہم لوگوں کی پہچان ہے، ہم لوگوں کی پہچان ہے کہ ہم ہیں بازوؤں پر نام حیدر باندھنے والے، کہ ہم ہیں بازوؤں پر نام حیدر باندھنے والے، ہماری آستینوں میں کہاں خنجر نکلتے ہیں۔ حیدر باندھنے کہ ہم ہیں بازوؤں پر نام حیدر باندھنے والے، کہ ہماری آستینوں میں کہاں خنجر نکلتے ہیں، ہماری آستینوں میں کہ ہم ہیں بازوؤں پر نام حیدر باندھنے والے، اور ہماری آستینوں میں کہاں خنجر نکلتے ہیں، ہماری آستینوں میں کہاں خنجر نکلتے ہیں۔ سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ دیکھیں حضرات، نامکمل کلام ہے یہ پیش کر رہا ہوں، جلدی کہ ہماری آنکھ سے ایک کشک غم ایسا نکل آیا، کہ ہماری آنکھ سے ایک کشک غم ایسا نکل آیا، وہ جس میں جنت الفردوس کا نقشہ نکل آیا، کہ وہ جس میں جنت الفردوس کا نقشہ نکل آیا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ حسین ابن علی کے ذکر کو تنہا نہیں چھوڑا، کہ حسین ابن علی کے ذکر کو تنہا نہیں چھوڑا، عزا کے فرش پر سورج ڈھلا تارا نکل آیا، کہ عزا کے فرش پر سورج ڈھلا تارا نکل آیا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ کیا زنجیر کا ماتم پلٹ کر یہ نہیں دیکھا، کہ کیا زنجیر کا ماتم پلٹ کر یہ نہیں دیکھا، بدن میں خون، بدن میں کیا زنجیر کا ماتم پلٹ کر یہ نہیں دیکھا، بدن میں کتنا خون باقی رہا کتنا نکل آیا، کہ بدن میں کتنا خون باقی رہا کتنا نکل آیا، بدن میں کتنا خون باقی رہا کتنا نکل آیا۔ شعر سماعت فرمائیں، اور انجم بھائی خاص طور سے اس بات سے داد چاہوں گا
کہ علم عباس کا نکلا گھروں سے تم نہیں نکلے، کہ علم عباس کا نکلا گھروں سے تم نہیں نکلے، مگر جتنا دلوں میں بغض تھا سارا نکل آیا۔ تم نہیں نکلے مگر جتنا دلوں میں بغض تھا سارا نکل آیا، مگر جتنا دلوں میں بغض تھا سارا نکل آیا۔ اور حضرات ایک 4-5 منٹ رہ گئے، میں اس کو بھی پورا کیے دیتا ہوں، حالانکہ یہ بڑی عجب منزل ہے، بہرحال کوشش کر رہا ہوں۔ سلوات کی اور گزارش ہے۔ کیونکہ ادب کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ارے نہیں، عالیہ وقار کی نمائندگی۔ ارے نہیں، ارے وہ لوگ آسمان تھے، زمین کا ادنا سا کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ کلام سامنے آ گیا۔ دیکھیں تمامی حضرات مشرف ہو چکے ہیں کربلائے معلیٰ سے، اور چھمن بھائی خاص طور سے قافلہ سالار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہرحال اسی موضوع کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ غم شبیر کو حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے، کہ غم شبیر کو حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے مولانا، کہ غم شبیر کو حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے، یہی وہ غم ہے جس سے قلب کو راحت بھی ہوتی ہے، کہ یہی وہ غم ہے جس سے قلب کو راحت بھی ہوتی ہے۔ یہاں سے شعر سماعت فرمائے حضرات نے 5 شعر، کہ ہزاروں میل ہے اے کربلا تیرا سفر لیکن، سماعت، کہ ہزاروں میل ہے اے کربلا تیرا سفر لیکن، کسی سے یہ نہیں سنتے کوئی زحمت بھی ہوتی ہے۔ ہزاروں میل ہے اے کربلا تیرا سفر لیکن، کسی سے یہ نہیں سنتے کوئی زحمت بھی ہوتی ہے۔ اور شعر سماعت فرمائے حضرات خاص طور سے آپ حضرات، کہ درے شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا، سنیں حضرات، کہ درے شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا، یہاں پر بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے۔ کہ درے شبیر کے دامن کو پھیلایا، یہاں پر بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے۔ درے شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا، یہاں پر بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ 3 شعر وقت بھی مکمل ہو رہا ہے، کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی، 3 شعروں کی، کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی، جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں صورت بھی ہوتی ہے۔ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی، کہ جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں صورت بھی ہوتی ہے۔ یہ شعر بھی سماعت فرمائیں، کہ علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنہ، کہ علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنہ، سنا کرتے تھے ہم آئینوں کو حیرت بھی ہوتی ہے۔ کہ علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنہ، کہ سنا کرتے تھے ہم آئینوں کو حیرت بھی ہوتی ہے، سنا کرتے تھے ہم آئینوں کو حیرت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں جناب عباس علیہ السلام کی شان میں ایک آخری شعر اور زحمت تمام، کہ نہ کیوں عباس اذن جنگ مانگیں اپنے آقا سے، آخری شعر، کہ نہ کیوں عباس اذن جنگ مانگیں اپنے آقا سے، نہ کیوں عباس اذن جنگ مانگیں اپنے آقا سے، اگر سینے میں دل ہوتا ہے تو حسرت بھی ہوتی ہے۔ اگر سینے میں دل ہوتا ہے حسرت بھی ہوتی ہے۔ نہ کیوں عباس اذن جنگ مانگیں اپنے آقا سے، اگر سینے میں دل ہوتا ہے تو حسرت بھی ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم النوری آپ سے اجازت لیتا ہے۔
اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. والسلام.